Vous pouvez voir. Yeah. Ça. Oui ou non? Oui. Ça, très bien. Quelqu'un enregistre la séance parce que là, je ne peux pas l'enregistrer de ma part. Ok, essayez de venir attendre 3 heures, enfin 13 heures pile de l'eau. Ça. On avait donc 3 processus ABC. Ok. Et qu'est-ce qui est demandé de faire? De faire le schéma monoprogrammé. Ok, monoprogrammé, on l'a fait. Donc, il sert à avec et sans TC. Et هذا مازال ما درناش sans TC, درنا avec sans برك. معليش سهل. On va prendre le cas multiprogrammé avec et sans tâche de contrôle et le temps partagé avec et sans tâche de contrôle. OK? صح. احنا بدينا هذا بدنا multiprogrammé, درنا monoprogrammé avec sans tâche de contrôle ou on a commencé le multiprogrammé sans tâche de contrôle et nous allons faire aujourd'hui justement le multiprogrammé avec tâche de contrôle. Où je nous remets les tâches de contrôle, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'une tâche de contrôle? Alors, c'est quoi une tâche de contrôle? C'est un TD, c'est des travaux dirigés. Normalement, on fait comme un tableau. C'est pas moi. Qu'est-ce qu'une tâche de contrôle? C'est un programme système. داخل في programme système. Oui, c'est fort. Qu'est-ce qu'une tâche de contrôle? Il faut bien. Je suis tout quand j'ai parlé de la définition des systèmes d'exploitation. Qu'est-ce qu'on a dit sur la définition des systèmes d'exploitation? On a un système d'exploitation est composé, un SE, est composé de, de 80% de programmes système. ياك زائد كنت تشوفوا l'écriture اللي نكتب فيها Non. plus 20% de programmes utilisateurs ياك مدام ما كتكتبي باك في الورد كنت تشوفوا واش راني نكتب نو non أسنا je partage donc tout l'écran باش هكذا هكذا normalement que تشوفوا ياك oui non ça donc 80% des programmes sont des programmes système هادو les programmes système هما اسمهم les tâches de contrôle tout simplement. OK. Donc, on a commencé les diagrammes d'IANA sans tâche de contrôle. Alors, qu'est-ce qui est demandé dans cet exercice? Nous avons 3 programmes, A, B, C. Attends, on a fait les activités de chaque processus. OK. Qu'est-ce qu'ils nous ont demandé de faire? Ils nous ont demandé de faire les diagrammes sans tâche de contrôle et avec tâche de contrôle. Nous monoprogrammé. Nous les tâches de contrôle et sans tâche de contrôle. Le monoprogrammé, multiprogrammé et temps partagé. OK? On a le monoprogrammé dans le cours, TD, enfin en présentiel. On a commencé le multiprogrammé. On va le corriger. Multiprogrammé, on l'a fait. Multiprogrammé, qui peut me rappeler le principe? Donner à 100 tâches de contrôle, le multiprogrammé. Hein? Qui peut me rappeler le principe du multiprogrammé? كيفاش نخدم لو ملتي بروغرامي ما كاش لو شوماج encore Un chevauchement. on chevauche. Quand est-ce qu'on chevauche les activités?
il faut participer. ما نقدرش نخدم هكذايا أنا surtout en ligne. Déjà. Par exemple, le A يكون عنده entrée-sortie ou le B يسحق صحيح. CPU, donc حنا نديرو صح. le A le B نلونسيو. Très bien, très bien. Le multiprogrammé, le principe du multiprogrammé, justement, c'est le profitage. Quand nous avons donc une activité sur le processus, donc si nous avons des activités ici, le processus, l'activité, il demande une entrée-sortie, on lui donne, et en bas, l'activité processeur, on fait passer un autre processus qui attend. Ok? Ça fait donc rapidement, je vais faire un petit rappel de ce qu'on avait fait la dernière fois en cours, en présentiel, ou avec tâche de contrôle. Alors, zone de texte. Est-ce que vous avez des questions entre-temps? هذا ما عندي صوت التكست بشالها. Ok, qu'est-ce qu'on avait déjà بالأول؟ ولا حندير le rappel, hein? Ok, je vais faire le rappel du multiprogrammé sans tâche de contrôle. صح دينا من الأول واش كان عندنا؟ on avait شوفوا on avait ça. كان عندي qu'est-ce que j'avais ici? J'avais la file d'attente des processus en état. En quel état? Un des trois processus sont en état? On est après. On est après. Et on veut activer la tête. La tête. Ok? C'est la tête qu'on va activer. Ça. Les trois processus sont en état prêt. Celui qu'on va exécuter en premier lieu, il devient un processus actif. والاخرين يبقاو بخير صح دوكا واش راني حندير ندير شويه هكذايا سي جوست بوغ نمشيو مع بعض صح الارجع اكتيف وشكون راهو في لافيل دوكا بي سي وهذه لافيل اون بلو هذه سي لافيل دي بروسيسوس دونك bloqué bloqué au niveau du périphérique. Si vous vous rappelez, qu'est-ce que j'ai dit? On a le processus peut passer entre trois états. Le premier état, c'est l'état actif, c'est l'état prêt, c'est l'état initial. On va dire qu'il est actif ou bloqué, il حسب l'instruction اللي يديرها ولا دار calcul. Il va passer à l'état actif et s'il fait une demande d'entrée-sortie servie ou non, راهو في l'état bloqué. هنايا ما عندي حتى واحد en état bloqué tout simplement parce que le A fait une instruction de calcul et on lui a donné le processeur. Il devient actif. Actif pendant combien de temps? ديك الطابلو حطوه قدامكم باش تشوفوه هدايا تاع ليكزارسيس. الوغ وين راه الطابلو؟ هاك نسي نجيبو لهنايا. جو سي با سي سو كول. لا قلنا والو. صح هنايا لو A دار deux unités de calcul. ومن بعد هذيك il a demandé une entrée-sortie مديناها له دار ثلاثة. هاي ديك ملتي بروغرامي وين راه؟ رانا هنايا لو B اللي ولا هنايا هاوليك لو B devient actif. لو B devient actif ولو C هاو يستنى تحتو. دوكا لو B ثاني هو à son tour il a fait une entrée-sortie وبالتالي il a essayé de prendre le périphérique, il n'a pas pu parce qu'un autre processus l'est déjà. يستنى يولي بلوكي. انتبهوا باللي هنايا لو اني غلطه هنايا ماشي لو ان ني با اكتيف. هنايا راني دايرتهم بالعاني هكذايا. شوفوا نحيه من هنايا باسكو واش قلت لكم اللي يكون بلوكي ويكون durant c'est-à-dire le processus bloqué qui bénéficie du périphérique n'est pas représenté dans la file bloquée. ياك هاكو شايفين واش راني نقول؟ نورمالمون هو راه بلوكي لكن برك جو لو شيماتيز با. Ok, ça.
Est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? Le B, par contre, oui, et B, il est là, parce qu'il a demandé l'entrée-sortie, mais il n'est pas servi tout de suite. Il est dans la file bloquée. Tout va bien pour vous, ما ترجعونش للورا. اللي ما فهمش sur place يقول لي ما فهمتش. صح. دوكا شكون يفوت لاكتيفيتي؟ Le C, يكمل C parce qu'il يسحق 3. Très bien. ودوكا دالك le B, c'est lui qui va passer en entrée-sortie. Il fait une entrée-sortie. D'accord. وهنايا le A, donc le A راهو لهنايا. Ici. Il devient actif pendant 3 unités de temps, ou l'autre راهو يدير les entrées-sorties تاعو. L'autre, je veux dire le B. وكملوا كاع يتك مازال ما كملوش. Alors le C maintenant, c'est lui qui va passer. هكذا. Le C. هنا a des chômages فيتو. Tout simplement parce que la file des processus prêts, elle est vide maintenant. هاد l'unité هذه. وبالتالي هنا يبقى لي chômage. J'ai rien. Un chômage. وبعد ذلك le C reprend. Attends, ما تزيدوش تجيو en retard هدايا. Le C reprend 4 unités تاعو. OK. هكذا. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que tout va bien. Donc, واش قالوا لنا؟ قالوا لنا عاودوا هذا le schéma. On va refaire ce schéma-là. On va refaire le schéma هذا avec les مدام tâches جي de كاستيون برك. نعم. سي كي كملتها اونتري سورتي بدل تماك سي عاودي يولي لا فيل داتونت ياك باش يكمل هذوك الربعه. بيان سور إخرانيين. صح مليحه. يولي هنايا علاش ما لا با شيماتيزي هو في الحقيقه باسكو سي الا والبي خلاصو الديريه ماشي بعد يعاود يروح. جوستومون هو نورمالمون في هذه شفتوا هاد اللقطه هاد لا ترانزيسيون ايسي نورمالمون سي يجي يدخل لا في البري ومن بعد يرجع لاكتيفيتي باسكو ما عنديش باساج من البلوكي الاكتيف ولا شفيتو كي درت ما كاش ديرها. ما كاينش ديراكتيفو يروح يدير لاشين ومن بعد هذاك يروح لاكتيفيتي سي لي اون تيت دو فيل وهذا هو واش صرا مع لو سي هنايا. اوكي encore est-ce que vous avez d'autres questions? صح très bien. Si tout va bien pour vous راح نديرو دوكا الملتي-بروغرامي avec tâche de contrôle. Avec tâche de contrôle. واش معناتها avec tâche de contrôle؟ قلنا مقبل tâche de contrôle واش قلت لكم عليها؟ كنت نكتب qu'est-ce que j'ai dit؟ قلت les programmes de ma machine sont منهم 20% programme 20% programme منهم 20% programme user ياك ومنهم 80% programme système ياك. هادو لي بروغرام لي 80% هما لي تاش دو كونترول. هادي سميناهم لي تاش دو كونترول. ما هو دورهم؟ كل est leur rôle؟ في الحالة تاع الدياغرام كيما هذايا. Gérer les utilisations des programmes user. Justement, très bien. Donc شتو انا كيما ندير لي تاش دو كونترول؟ تحسبتكم ما كاش il y en a en des moments bien définis. Il y a des tâches de contrôle justement qui contrôlent le bon fonctionnement des programmes user. C'est ma 80%. هادوما هما اللي راح يكونتروليو هادو لي 20% des programmes utilisateurs. Dans quel sens ils contrôlent? Dans quel sens? واش معناتها؟ شكون يعطيني اكزامبل؟ شكون يعطيني مثال؟ changer l'état des processus. صحيتي très bien. مثلا انا كاين نقول لكم هكذا كاين نقول لكم كي نحكم انايا هذا لو بروغرام هذا لو شيما هذا ونقول لكم لو ا باس il fait la demande d'entrée sortie et il passe en état bloqué.
شكون اللي كيدير هاد العمليه هذه؟ شكون اللي قال له هذا اطلع لهنايا ودير لونطري سورتي تاعك؟ وشكون سي كي ا انفيتي لو بي بور اتر اكتيف وكي ا لا بروميير فوا اكتيفي لو ا؟ اي ودي هادو كاع يديك لي طرابو هادو ما سيغتينمون il y a des tâches de contrôle ou bien des programmes systèmes qui font ces tâches là. ياك ونقول لكم باللي هذا البي كان اكتيف ورجع بلوكي، شكون اللي رجعو؟ اوكي هاد لانستركسيون مثلا تاع مثلا هاد لانستركسيون تاع بي مثلا بي و ايتا ايغال بلوكي، ياك هادي شكون دارها؟ ولا بي بوان ايتا ولا ا بوان ايتا devient prêt ولا ما على باليش انا devient autre chose. ياك هذه شكون دارها؟ certainement il y a des TC qui sont comme ça début دوك ما باش شكون هي فيهم mais une certainement هاد les TC فيهم هاد les instructions هذوما certainement. d'accord روح. donc je peux faire ça, donc c'est certainement ça هذوما certainement نكونوا داخل هادو les TC هذوما. est-ce que vous avez des questions jusqu'ici? نعم شنو هذا تاع لي كونترول؟ نعم قلت لك هذا تاع لي كونترول. هذوما يسموهم لي تاش دو كونترول. ليه لي تاش دو كونترول؟ ومن بعد في الشابيتر الجاي حنوليو نسموهم لي زانتيربسيون. هذوما اللي راح حنايا اولا في الشيما ديالنا حنبداو بالعقل نشوف وين يقدروا يكونوا هاد لي تاش دو كونترول وبعد ذلك اون فا لي شيماتيزي اون فا لي اسمها هذايا شغل كور مخلط مع تيديا. اوكي اون فا لي بلاسي اولا دوكا وكنجيو نعاودو نرجعوا لهاد الشيما ونشوفوا اول تاش دو كونترول وين راهي. جي كومونسي سيت اكسبليكاسيون في لا فين دو كور بريسيدون. ياك دوكا جو في اونشيني نعاود ندير ان بتي رابيل وندوز. اوكي صح. هنايا كي نعاود نجيب هاد الشيما هذا الاولاني اون اورانج قولوا لي دوكا وين نقدر نلقى هاد لي تاش دو كونترول. هاي في الاول خلاص قبل في الاول خلاص صحيت تري بيان. في الاول خلاص حبي يقول هنايا ياك في الصفر هذيك لا بروميير تاش نسميها هنايا ما نقدرش نشيماتيزيها تبعوا معايا نسميها تي سي ان. تي سي ان هذه واش دير؟ شوفوا قبل ما نهضر شويه على تي سي ان شاك تاش دو كونترول تشفاو مليح. شاك تاش دو كونترول انا نكتب شويه باش تشفاو. شاك تي سي عندها كما نقولوا حنا خاصيتين. الا دو chaque TC a deux propriétés. Et deux propriétés. Les deux caractéristiques. Qui sont? Une cause et زائد une cause plus un traitement. Ok? Une cause et un traitement. واش معناتها؟ معناتها هاد لا تي سي هادي كيل كو سوا نوعها كيل كو سوا son type quel que soit son type elle a deux caractéristiques deux propriétés. عندها خاصيتين لازم يكون عندها une cause. علاش جات une cause و une fois جات elle a un traitement. لازم تجي دير حاجه un traitement. ok parce que c'est un programme. TC est un programme. ok maintenant دوكا كي قال لي فوت كاماراد la première TC جات لهنايا في الاول. quelle est sa cause? quelle est la cause de la TC1? lancer les programmes. lancer les programmes. لا ما هذه خدمتها ça c'est un traitement. قولوا لي la cause علاش جات؟ les programmes en est après. صح. لقات لا كوز تاعها هي انها لقات دي بروسيسوس اون ايتا بري. ياك لقات دي بروسيسوس اون ايتا بري. الان حبيت نرجع شويه لهاد لي بروسيسوس اون ايتا بري. صح. لو بروسيسوس كيل كو سوا لو بروسيسوس هذا اون ايتا بري يكون على اي شكل دون ما ميموار سنترال. il est sous quelle forme؟
أنا كيفاش Une نعرف؟ file d'attente, normalement. كيفاش نعرف؟ ها؟ Une file d'attente. Une file d'attente. ولا file d'attente هذه لا مكونة file. من واش؟ Elle est composée de quoi؟ هذه الA B C. شراك تشوفوا هذا الA B C هذايا مكون من واش؟ Il est composé de quoi؟ شنو هو الA هذا؟ Autrement dit, quelle est l'image mémoire des processus? Quelle est l'image mémoire des Des processus? enregistrements. Très bien, c'est des enregistrements. T'as vu les enregistrements hier? T'as vu même t'as vu. Oui, madame. صح. حب يقول الA هذا كي نقول le processus A نقول يا ودي أنايا je suis le processus A. أسنا نجيب لكم عبسة باش تفهموا. أنا je suis le processus A. هذا يسموه le PCB du processus. Je fais le PCB, c'est un enregistrement. Ok, c'est un enregistrement. L'enregistrement هذايا il comporte toutes les informations du processus A. مثلا son nom, machine. ثاني نلقى فيه son état. ياك son état initialement il est à quoi? Prêt. C'est un état صحيح. Il est prêt. أنا وسمني الA. Prêt. نو ماشين تاعي وسمني مثلا سمني 1 x 2 f ولا جو سي با كوا w etc. et ما تاي انا البروسيسوس هذايا هي 10 كيلو اوكتي راكم شايفين. mon compteur ordinal يساوي ما هو compteur ordinal؟ Il contient l'adresse de la prochaine instruction. Le compteur ordinal est c'est un pointeur qui pointe ou qui contient l'adresse de la prochaine instruction à s'exécuter, qui va s'exécuter. OK. Ou le PSW, قريتو عند مسيو عياش. Je crois que كنت قرأت فيه دوكا. واش قريتو في الPSW؟ واش قلتو عليه؟ Registre d'état. صح. واش هو الريجستر ديتا؟ Les flags. لي فلاغ. PSW فيه لي فلاغ. على واش يعبر هذا PSW؟ اسمه process state word. state l'état de quoi؟ Bit d'état. Processeur. لا ماشي l'état du processus هذايا حذاري. OK. C'est pas l'état du processus. L'état de l'instruction qui s'exécute. شايفين دوكا انايا هاوليك. c'est un processus فيه les instructions ياك. الPSW واش ما هو هنايا واش يكون لي فلاغ اللي يكونوا لي هنايا في هذا لو شون هذايا راح يعبروا لي على ils vont exprimer l'état de l'instruction هذه ولا فيها retenu ولا فيها قسمه على صفر ولا حيمدوا لي حاله l'instruction qui s'exécute والسي او يمد لي l'adresse de la prochaine instruction وهنايا autre information مثلا pointeur suivant. مبدئيا إلى A nul لا نيل. صح ولا لا؟ هذا قاعد كنعيطوا له comment on l'appelle le PCB. هذا نعيطوا له le PCB. كما هذا le PCB de A. Le PCB ça veut dire quoi? C'est le process control block. C'est un bloc de processus. هكذا معرف un processus dans la mémoire centrale. أنا نسيت واحد الشان مهم جدا. Un autre champ très important qui est quoi à votre avis? واش خصني هنايا؟ le registre d'instruction ولا قولوا لي فيه l'instruction la première l'adresse de la première instruction. Ah لا مهمة n'est-ce pas? Parce que هذا programme حبي قلت des instructions au moins لازم البي سي بي يكون فيه الأولانية l'adresse de la première instruction à s'exécuter
ومن بعد كي تيكزيكوتا سي او يزيد 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 واشاك فوا يدير لي لانستركسيون كي سيكزيكوت. الوغ تخيلوا باللي لا فيل داتونت اوكي لا فيل داتونت هذه اللي ديناها لهنايا مكونه من 3 بي سي بي دو سو جونغ، مكونه من هذا البي سي بي تاع الأ وخوه تاع شكون دو كي دو بي و دو سي ياك. دونك عندي بي سي بي واحد اخر هنايا نحطوه هكذا وهكذا وكاع مربوطين ها خمسة. et les 3 PCB PCB de A PCB de B عملك PCB de C. بيان سور كل واحد فيه المعلومات تاوعو كل واحد عنده المعلومات تاوعو كي سون ديفيرونت دو لوتر ولكن واش مشترك بيناتهم. مثلا هذا لا تاي تاعو الي 20 كيلو، هذا مثلا نقولوا 5 كيلو اوكي هكذا. برك هذا دوكا واش يولي فيه بيسك سي اون فيل PTR point suivant égale adresse l'adresse LB. de B صحيح بديتو تفهم. وهذا في ادريس دو سي وهذا الاخراني يبقى النيل وي و نو تو فا بيان. يتسمى هاد الحكايه هاد الثلاثه هادوما هما اللي راهم دايرين درت لهم هنايا وشنو اللي درت لهم ان ابخي لوتر فيرتيكالمون كوا ياك صح. جي تي سي ال ان جي تي سي ان جيها هنا جي تي سي ان هنايا وشحال جي تي سي ان. دونك لا كوز تاعها سي كاين ديجا دونك لا كوز دو تي سي ان الي ا ديسكوتي كي نحكوا لي انتربسيون نعاودو نجبدو تي سي ان ونفهموا مليح لا كوز ديالها. مي انيسيالمون ايسي comprenez au moins que la présence des PCB en mémoire centrale peut provoquer l'exécution de TC1. Déjà TC1 parce que les PCB et qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle va faire? Ça veut dire quel est son traitement. Chaque TC واش عندها un traitement وعندها une cause, n'est-ce pas? Donc la cause elle عرفناها. Le traitement de la TC1 c'est quoi? كيقول لكم le traitement de TC1 حاب يقول واش تجي دير؟ Lancer l'exécution des processus. Des processus? Du premier processus. صح. زيدوا سقموا هذه شويه هذه الجمله. زيدوا سقموا هذه. changer l'état. Changer l'état. صحيح. زيد. Encore. Elle va défiler le A. Toutes ces réponses sont correctes. Hein? Pardon? Elle Va défiler. la file de près. صحيح. Aussi. دونك شنو يقولوا فو كامارات؟ قال لك يا ودي هذه تي سي ان بويس جات. هاي نكتبوا شويه واش راهم يقولوا. قال لك واش تجي دير؟ تي سي 1 يا خي راكو تونجيستري ولا سيونس ياك؟ تي سي 1 جيسبير بور فو. Oui, normalement. صح. تي سي ان واش تجي دير؟ شوفوا صحابكم راهم يقولوا لي. واحد قال لي ديفيلي لا فيل بري. عنده الحق. Mettre le premier processus en état actif et les autres processus en état bloqué. استنى نكتب شنو يقولوا لا عنده الحق ولا لا. قال لك هذاك اللي ديفيلي باسكو انا كي نديفيلي نجبد لا تيت صح ولا لا. Je défile la file près, ça veut dire, quand je dis défiler une file, ça veut dire récupérer sa tête. Récupérer la tête. Bien. Avec la tête, où je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire avec? Prêt. Être actif. Je vous ai dit A point. État, n'est-ce pas? Parce que le champ d'un enregistrement qui باش نعبر عليه يخي point le champ. راكم معايا؟ A point état égale actif. زيدوا عنده الحق. واش قال هو ولا سمعتوا؟ قال نكتب واش قال وبعد نعلق عليه. Et mettre les autres processus en état الهكا ياك. كل قال اسمه Comment tu t'appelles? Quel état, madame?
زمولي احمد نتايا نو نو خطي تاع البروبوزيسيون هذه صح واحد صوتك من عالي. القاعدين ما باليش شكون هو قال هكا اسكي لا غيزون نو مادام مادام با فورسيمون يقدر يقعدوا كخي صح ماشي با فورسيمون ماشي با فورسيمون سي فو ياك سي فو علاش سي فو مادام يديروا ياخذوا كيما راهم ما يصراو والو. يقعدوا كيما راهم صحيت باسكو هو واش يدير هو يديفيلي هذه لاتات وهذوما واش مسهم فيه واش مسوا فيهم يبقاو بخي بخي صح ولا لا لا وي اون بلوس دو سا وشنو بلوكي هذه يا اخي بلوكي حنايا وقتاش كاين لا ديفينيسيون دي بروسيسوس بلوكي تقولي الحق البيريفيريك. اي صح هو بروسيسوس يسحق بيريفيريك حنا هادوما راهم اون ايطا بخي ما رجعوش ميم با اكتيف باش نشوفوا ولا يسحقوا بيريفيريك ولا يسحقوا حاجه اخرى صح ولا لا لا وي اون با با لي توشي هذه خاطئه هذه نحيوها حتى لهنا صح عنده الحق سينو نو ايه واش نزيدو نديرو ثاني كاين شي حاجه ثاني نزيدو نديروها شكون واش نديرو حبي يقول اسكو تي سي اون elle a autre chose à faire donc elle défile la tête près la file près وتريكوبيري لا تيت وهذيك لا تيت ريكوبيري لا تيت اللي هي هنايا لو ا ياك لو بروسيسوس ا وترد على ليطا ديالو ا actif. اسمح لنا واش راني ندير انا البي سي ا هذه كاسكو جو في جي كري كاسكو جي كري واحد جي كري لو تريتمون دو ا نايس نكملو هذا ما كان واش راهي دير صح ولا لا لاكش ما كاين حاجه عبسه واحده اخرى تجي ديرها قولوا لي بالكش ما نسيت اوكي صح اذا عندي ديجا تي سي ا اللي تجي لهنايا ودير هذا التخاتمو هذا دوكا واش انا حنديرو نمشيو بالعقل 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 ونشوفو اسكو ايليا اوتر تي سي افير ولا تي سي ا هذه تعاود ترجع ولا دوك نشوفو اوكي اسكو جي ايسي شوفوا راني نمشي اونيتي باغ اونيتي ها شوفي في الزيرو جات تي سي 1 اسمها هاد تي سي كاينين هنايا برك كلي سي كوم سي مدينا لهم اون دوري دو تريتمون كي نيغليجابل كي ايغال زيرو تقريبا ياك ولكن شوفوا لي في ديالهم إلي الاثر ديالهم هو بان لنا في الطابلو هذايا دايوغ لو ا ايت اكتيف مانتونون شكون اللي جابتو تي سي ا اللي ما يشتبان لهنايا جيسبر كو سي كلير صح وهنايا كش ما عندي نو تي سي ما عندي والو علاه باسكو الان مشات عادي ما سحقينا اوكان كونترول اطلقناها هنايا في الانستون زيرو وكملت تمشي عادي وهنايا وي كاين وي كاين صح ولا لا لا هنايا كاين جوست هنا في هاد الخط هذايا هاد لا ليني لا كوز صحيتو تري بيان بديتو تفهموني ما شاء الله Madame تسمى تي سي 1 d'exécuter les premières instructions qui ont besoin de processeur. واش دير تي سي 1 تدبد لا تيت هذا واش دير هذايا تدبد لا تيت دو فيل وتيكزيكوتي لا بروميير كي يقول انايا ا بوان ايتا ايغال اكتيف واش معناتها حب يقول تحكم هذا ا وتبدا تيكزيكوتي لي انستركسيون ديالو اون ا اون tu as compris وي ولا مادام كي تلقى انستركسيون تاع انتري سورتي تحبس. تلونسيه برك تلونسيه هو يبدا يخدم تقول له يا بدا تشوف خدم لا بلي انستركسيون وكمل يكمل هو وحده تي سي ما تكونش مرافقه معاه كوا دونك juste elle lance le premier et puis ce premier là qui est ici A continue à s'exécuter instruction par instruction وحده مره وحده. Est-ce que j'ai répondu à ta question? Oui madame. صح كي ندير لحقنا هذا الاي قلنا انطلق ويدير الكالكول طب qu'est-ce qui s'est passé? Demande d'entrée. Le A a fait une instruction de demande d'entrée-sortie اللي هي لو ريد ولا لو رايت ولا حب يقولوا كان نجي نشوف الأ هذايا نلقاه عامل هكذا حبيت نشوفوا ديبي كالكول هذيك الانستركسيون اللي نحبها دائما ياك
ومن بعد كالكول واحد اخر ولا ما على باليش انايا. ليسونسيال اوكي ليسونسيال هاد لي كالكول هادوما استقاموا لي شحال كومبيان دو طون 2 unités de temps. Très bien. استقاموا لي هاد لي 2 يونيتي دو طون هذه وهذه اوكي. بعد جوست هنا غير خلاص هاد لانستركسيون هذه الاخيره هذه بدا لي واحد لانستركسيون بارتيكوليير appelée instruction d'entrée sortie ماشي بونجور مثلا جو سي با حاجه باش ما نخلطها لكمش. ديري اكس مدام. ها تي اش شحال يسحق هذا مثلا يقرا نشوفوا يسحق 3 غير نديرو تي اش زادوا تي اش دبليو في اوكي زعما كي اللي يسحق يقرا طروا كاركتير زعما ياك. هذه راح تستقام لي شحال تقام لي 3 يونيتي دو طون ولكن لو كومبيلاتور غير جا ديكودا هاد لانستركسيون ايه qu'est-ce qui se passe donc قولوا لي. L'état devient bloqué. De recherche d'un périphérique. واش صرا؟ نسيت بيريفيريك. صح يولي بلوكي. لو رايت واش فهم الكومبيلاتور قال لك يا ودي هذا مو ريزيرفي هذا باسكو هو عنده اون ليست دي مو ريزيرفي اللي هما يحتاجوا ندير لهم كونترول انتر اوتر هاد لو رايت هذا. كيقول انا رايت حب يقول حنكتب كيقول حنكتب حب يقول نسحق بيريفيريك نكتب فوقه حب يقول نسحق كونترول حب يقول نسحق تي سي 2 اللي تجي هي دير هاد الكونترول هذايا. اسكو سي كلير؟ دونك كيل اي لا كوز دو لا تي سي 2 L'instruction right. Très bien, c'est le décodage d'une instruction d'entrée-sortie dans le programme utilisateur, bien sûr. Ok? Donc, عرفنا la cause ديالها, عرفنا la cause de TC2. Qu'est-ce qu'elle vient faire? Donc, le traitement تاعها changer d'état يقولوا لي شويه de prêt vers bloqué. صح. هيا نبداو نكتبوا بالعقل. هادو كاع نعاودو نشوفوهم من بعد هكاك اون ديتاي. دونك هنا برك باسكو سي تي دي انترودكتيف بصح وإلا فهمتوا هاد تي دي قولوا حتى 70% 80% فهمتوا كاع الموديل. اوكي دونك سي بور سا جانسيست سور سيت اكزرسيس. صح واش حيدير واش قالت فوت كاماراد باردون واش قلتي مادموزيل؟ changer d'état de A de prêt vers bloqué. انايس صح. قال لك واش دير هادي قال لك ايه قولي لي شويه هكذا كيما كتبت من قبل ا بوين état égal bloqué. غوسوا بلوكي صحيتي. كيفاش كان ولا شفيتو اخر مره كان يليتي اكتيف صح كان اكتيف لا ايه واش تانيت l'état de B de prêt vers Remplis actif. l'état dans la liste qu'on a fait bloqué. والبي الأ دولار ما هي سيدي إيتا إيجال بلوكي وأونفيلي صحيت معليش أونفيلي اف بي هذه بلوكي صح نحطو فيها الأ. راكم معايا هذه اف بي هي لا فيل بلوكي اف بي لا فيل بلوكي. Oui, l'état bloqué servi, mais je suis bloqué en attente. Pourquoi on les met dans la file? Les deux s'appellent bloqués. Ok. Donc انا كيقول اونفيلي نونفيليها برك انا قلت لكم هنايا ما نبينهاش ما نظهرهاش في الدياغرام ديالي. سي اون بون كيستيون. اوكي صح كملوا. قلنا نرجع نشوفوا شويه الاخر باش يعاوننا. فوت كاميرا قالت لك نرجع ليتا دو ا بلوكي هذا ما كنرجعوا l'état de B de prêt vers actif. نديفيلي لا فيل دو بري ونديفيلو لا فيل دو بري نرجعوا اكتيف ياك. هذا نورمالمون هادي تاع ترجعوا اكتيف يعاود تي سي ان يبدا يخدم. سنة جاية راني جاية. لا تي ان يخدم مع الاول برك نورمالمون. صحيتو نو ماشي لي ميم انستركسيون دونك ماشي تي سي ان. راني فهمت تي سي ان ما نزيدش تخدم نورمالمون. ايه Oui, tu sais, on a tout ça.
عجبتني لا ديسكوسيون وانني قاعده نسمع فيكم مليح. شوفوا شفتوا هذه ا بوين اكتيف، معليش تسمحوا لي نولي نسميها اكتيفي ات اكتيفي ات. ليش اسمو لا اكتيفيتد ياك صح. اكتيفيتي ديروا هذا معليش واش على يحب يقول لاكتيفي لاكات اللي هي فيها اوكي ولا نحيها معليش. شوف كاين اللي حق لهنا واش ندير هكذا ولا ما نديرش؟ لا علاش؟ وي والله نقدروا نديرها باسكو لا تات راهي بيت مالك كي راحت الاكتيف. حيتو شكون هنا اللي عاود اكتيفا؟ البي بي بي اكتيف مانتونو معايا. هنا واش درنا 3 اشياء وبالك دوك نزيدو نشوف. رجعنا ودي قلنا هذا اللي كان لي دوموند ا لونطري سورتي اللي هو صرات فيه هاد لا سيليكسيون، رجعناه بلوكي. قالت لي فوت كاماراد بلوكي سيرفي ماشي بلوكي نون سيرفي. قلت لها ايه بلوكي سيرفي ولا نون سيرفي بين زوج واسمهم بلوكي. برك نرد بالي كي نجي نخدم الدياغرام ديالي ويلا بلوكي سيرفي ما نحطوش في لافيل، ولا بلوكي وماشي سيرفي كيما هنا مع البيبات هنايا نحطو في لافيل. المهم انه ليطا تاعو راه بلوكي مونفيليه بيان سور في لافيل بلوكي. قلنا جو لو شيماتيز با دون مون دياغرام هذا لا كان سينو لو كان جات للصح هو صحيح حقيقه راهو في لافيل بلوكي. وبعد هادو صحاب الا هذا جماعه تاع الا هذا تو سكي كونسيرن لو ا. دو كان نجي واش درنا لهنايا اون اكتيفي هذا البي اون اكتيفي لا تيت اوكي اون اكتيفي لا تيت ورجعناه actif كيقول activé tête ça veut dire B est actif oui ou non tout va bien pour vous. وي مدام. خصت واحد الحاجه صغيره شنو هي قبل ما نناقش هذه activité نرجعوا بلوكي وخلاص. ماما نديفيلي وديريكت لا لا خلاص ديفينيناه نون فيلي وخلاص. ندي فيلي ومن لافيل تاع لي بلوكي باسكو الاونتري سورتي راهو لي. لا خلاص ما تدخليليش بزاف اونفيلي وديفيلي وكذا. انا خلاص رجعناه بلوكي واونفيلينا واش نزيدو نسحقوا نديروا له لونسي ليكزيكسيون دو صحيت لونسي اونتري سورتي صحيت لونطري سورتي سي با ليكزيكوسيون لونطري سورتي هادي. لو كان رجعتو بلوكي وكاع بصح ما قلتلوش بدا تخدم لازم نقول له بدا تخدم في بيريفيريك ديالك. راكم معايا؟ هذه انستركسيون مهمه باسكو دوكا البي كيجي ويلقى باللي لونطري سورتي هي تلونسيت باش يولي هو اكتيف. سي كوم سي هاد لي دو هادو سو سون اون باراليل سو سون باسي اون باراليل. ياك لونسي لونطري سورتي ça veut dire مدام كومونسي مدام هاد لي زيتاب تاع الخدمه يتنداروا باغ ولا باراليلمون؟ تقدر تقول سي تيلمون رابيد كي سو فون تقلب سورتو هذه وهذه سورتو هذه وهذه لونسي لونطري سورتي واكتيفيتات هذه وهذه tu vois. لأنه هادو مع بعضهم هذا يرجع بلوكي بعد يونفيلي وهو نفسه هو يلونسي لونطري سورتي وياكتيفي وبي سورتو هاد الزوج هادو سي كوم سي ils sont très c'est tellement rapide qu'on a l'impression qu'ils sont en parallèle ياك مي على في الحقيقة سي سيكونسيال واحد ورا واحد ياك اوكي صح. سي دو تريتمون دو تي سي 2 سون تريتمون. اون كيسيون جاتني دوكا كنتو تتناقشوا فيها واش قال لك votre camarade. Oui. Madame, une question, je vous demande pardon. هادو لي تاش دو كونترول مدام يديرهم البروسيسور لا؟ ايه طبعا ما كاينش وحده تي ابار البروسيسور tu es d'accord avec moi. ما كاينش حاجه في لا ماشين تاعي تيكزيكوتي ابار لو بروسيسور كيما حنا كيما الانسان ما يخممش بعضو واحد اخر يخمم بعقله. tu vois le processeur c'est le cerveau de la machine. راك معايا؟ يقول راني فاهمه لا كيسيون تاعك ولا ما جاوبتكش صافي عاود ريبوز تا كيسيون. واش راح حاير فوت كاماراد قال لك يا ودي بويس كاين غير لو بروسيسور اللي راهو يكزيكوتي حب يقول هذا الان نحبسوه مومونتانيمون باسكو كاين غير بروسيسور واحد
Tu veux dire ça? Exactement. صح عنده الحق. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Le processeur راهو exécuté في الA بعد يحبس الA وتبدا تexécuta la TC2 ياك TC2 تexécuta et elle suspend momentanément l'exécution de A باش هي تجي وتخدم هذه الخدمه هذه اللي انا نحكيو عليها من الصباح. اوكي. Une autre question مقبل سمعتكم قلتوها دونك تي سي 2 كانوا حابين يديروا هنا تي سي 2 هنا ينحيو هذه ويديروا ينحيو هذه ياك ويديروا تي سي 1 باردون كانوا كاينين اللي حابين يديروا هكا على اساس انه تي سي 1 هذه واش راهي دير انها ديفيلي لا فيل بري ريكوبيري تيت ا وترجع الا بوان ايتا اكتيف ياك عندهم الحق ولا لا؟ من جيست مدام مدام وي اذا ما كانش يدير دي زوت اوتر سيليكسيون حنا ما نعرفوهمش. صح تري بيان. شكون اللي يهضر؟ كومو يسابيل فوت كاماراد؟ مو مدام بلال صحيت بلال. شوف واش قال لكم بلال؟ قال لكم يا ودي هذه تي سي 1 حنا هذا واش نعرفوا عليها مي ممكن دير دوطخ انستركسيون صح ولا لا؟ نو سي ان بروغرام. حنا دوكا رانا ما على بالناش حنا رانا مبتدئين انا على اساس ان نعرفوا راهي دير هكذا وراهي دير هكذا بصح سي با اسكيل في اوتر شوز. علاش انا نحط روحي في المشاكل؟ اول ملاحظه انه ما كاش تي سي لي دو سون دي بروغرام سيستم. ما كاش بروغرام سيستم يعيط البروغرام سيستم هذه ما كاش منها. اوكي. والملاحظه الثانيه خلوني نحي الحرج كما يقولوا على روحي نحي هذه تي سي ما نعيط لهاش بهذه الطريقه ونروح نجيب لي زانستركسيون تاعها نحطهم لتحت دي كوبي دانستركسيون ونحطهم هنا اوليو نجيب تي سي 1 نقول يا ودي ديفيلي لا فيل بري ريكوبيري في هذه الحاله لو بي بي بوان ايتا رجعيه اكتيف. وبالتالي درت واش حبيت ونحيت على روحي الحرج ما نعيطش تي سي 1 كاعيتيك وهو طبعا حاجه خاطئه. راح نجيب غير لي زانستركسيون اللي نسحقهم نكوليهم لهنا وبقى على خير. اسكو فوزافي كومبري؟ يس مدام في الدرني كور قلتي لنا باللي تي سي 1 تخدم غير مع الاول تاع البروغرام وهذا ثاني une autre raison TC1 apparaît seulement merci pour le rappel TC1 apparaît seulement au début du programme لهنايا juste au début ومن بعد ما نزيدوش نعاودو نشوفوها. اوكي صح. تي سي 2 جات دارت وش عليها كاع يتكليهم كاع هاد الحكايات رجعت البي بلوكي الA بلوكي وانفيلاتو داخل لافيل تاعو بلوكي ولونسيت لونطري سورتي وديفيلات لافيل بري تاع البي ورجعتو اكتيف. هاد الحكايه كاع حنا رانا نشوفوها لهنايا. اسكو فوز êtes d'accord؟ Est-ce que vous avez des questions لحد الآن؟ Si vous avez compris, c'est très bien. مدام نعم. مانيش نسمع مليح. enlève ton micro ولا شوف واش دير باش نسمعوك مليح محمد الهادي. مانيش نسمعوك. Non, j'arrive pas à déchiffrer ce que tu dis. Hein. On prend une autre question entre-temps. مدام تي سي 1 الى راه يدير في دي زوتر انستركسيون فما تمشيش غايه مع الحاجه الاولى اللي قلنا ديرها اللي هي تحط الA وديفيلي وتكتيفي الA راح تخدم حوايج واحد اخرين دونك ايه where is the واش problem؟ اكزاكتومون واش حابين حنا نعملوا. نعم باردون ما فهمتش القصه تاعك احمد. وي في الديبي تاع ليكزيكسيون اون ملتي بروغرامي صح. ايه لا اون ا بوزوان انه ديفيلي لا بيل ديفيلي لا فيل هذيك ايه وتكتيفي لا تيت وتكتيفي لا تيت. وي ايه دونك سيبوزون كو تي سي 1 دير دي زوتر انستركسيون ما يتخسرش يعني البروسيسوس تاعنا حنا. علاش اوتر انستركسيون دون لو كونتكست تو فوا. دونك حنا واش يهمنا اليوم؟ يهمنا الملتي بروغرامي ولكن تي سي 1 هذه
ممكن يتوجد حاجه واحده اخرى. حنا هذا لو بروميي تي دي تاعنا اللي نديروه، راك شايف؟ توجد حاجه واحده اخرى ما يهمنيش، ما تهمنيش انا في الملتي بروغرامي كالكو شوز جو سي با كوا. ميرسي بوكو مدام. شوفي مدام اوكي ليسونسيال انايا في الحكايه هذه ندير لي انستركسيون اللي يسحقهم انايا هذا ما كان. مدام نعم مدام دوكا كان ندير كان نقولوا تي سي 1 في البدايه، انا في لوكا وين هذوك لي بروسيسوس يبداو كاع مع بعض ان ميم طون. مي لو كان كنا في الكاكشول كل هو في الصح يعني في البيسي راه كل خطره بروسيس يدخل ويخرج يتسمى هكا تي سي 1 راه يتصرا غير كي لو مومون يشعل البيسي سي صا. صحيت تري بيان. une des raisons, une des causes باسكو هادو تي سي 1 هي حكايه. انا برك هنا جي سامبليفي. تي سي 1 كاين يقول لك يا ودي لا كوز تاع تي سي 1 هي كي تشعلي لا ماشين، كي تشعلي لا ماشين كتطالق هذيك تي سي 1 لقات دي بروسيسوس اون ايتا بري تاكتيفي لا تيت ما يبقاش هي تستنى لاريفي جوستومون، هي تستنى لاريفي دي بروسيسوس اون ايتا بري. راك فاهم؟ اوكي. Donc maintenant, si des processus arrivent au fil du temps, je vais pas avoir, je vais avoir autre TC. C'est les TC d'arrivée. C'est eux qui activent et qui activent la tête. معايا Trishan, comment tu t'appelles? Oui madame, merci. معايا. C'est une très bonne question هذه. قال لك في الواقع les processus هذو ماشي كيجيو في اللحظة الصفر، يجيو dans le temps. ايه قال لك مال هذاك كيجيو دون لو طون شكون يحيى اكتيفي لا تيت وبيسك تي سي ان تبان غير في لحظه الصفر. ايه كاين اوتر تي سي جوستومون رانا نكتشفوا فيهم اوتر تي سي اسمهم لي تي سي داريفي. هادو لي تي سي داريفي سي او كي فون اكتيفي لا تيت انفيلي ويديروا لو نيسيسير على حسب لا سيتوياسيون اللي يلقاوها. اوكي دونك لحد الان عرفنا بلي كاين تي سي 1 وعرفنا بلي كاين تي سي 2 اون كونتينيو. هنا واش عندي وي نو انا كيستيون تاعي كانت اسكو في لو كا تاع جينيرال في البي سي يعني لو تي سي 1 راح تكون غير في المومون كيشعل البي سي هكا. يس ايه هذا في لحظه الصفر كاين تي سي 1 كانوا كاينين دي بروسيسوس ولا ما كانوش كاينين في لا فيل بري. معايا وي ماما الى تي سي انيت اسمها انيت نشعل البي سي تجيني تي سي هذه ولا لقات دي بروسيسوس بري تاكتيفي لا تيت ما لقاتش تقعد تستنى. on va voir comment elle attend. tu es d'accord? مدام يس مدام انا نحتاجو تي سي 1 و تي سي 2 و 4 و 3 على ما نديروش تي سي واحد ويدير كلشي سما. c'est une bonne question تاني parce que tout simplement شكون يجاوبني على هاد لا كيسيون ان دومي بوا بور لا بون ريبونس. واش قال وائل؟ قال لك يا ودي حنايا علاش انا نديرو تي سي 1 و تي سي 2 و تي سي 20 هذوما علاش ما نديروش تي سي وحده نكتبوا فيها كاع لي كا بوسيبل. قادر ندير دي انستركسيون ما نكونوش حنا مسحقين مدام يعني قادر تكتب مدام اوبتيميزاسيون قلت لك مدام ما يكون فيها دي انستركسيون ما نحتاجوهمش ويغيروا من لافونسمون تاع البروسيس تاع ماشي هذا هي لا كوز. سي انتيليجون كوم ريبونس راح يكون فيها بزاف تاع لي كونديسيون. هذوك لي تي سي راهم يمشوا. ايه كمل مدام راح لا فراس ديالو راح يكونوا فيها بزاف راح يكونوا فيها بزاف تاع لي كونديسيون وحنا هذوك لي كونديسيون نقدروا نديروهم مانيير شغل يكونوا فيها بزاف دي كونديسيون صح بصح سي با سا لا كوز. علاش ما نديروش على حسب وائله حب مدام سا دي طون وائله وحب يدير واحد سيستم ديكسبلوطاسيون جديد يدير فيه تي سي كبيره اسمها تي سي الكبيره لا غروند تي سي. نظام هكذاك ميم تي سي ما فيها والو تولي شغل تاخذ ديك بزاف لي انستركسيون بزاف لو طون باش تلاو دار. ايه بصح سي با لا ريبونس كو جو شيرش. هيا زيدو مدام بور لا بون ريبونس. لو بروسيسور فاش ما يقدرش ما كاش ميموار باش يكزيكوتي. لا نو
مادام شلون كان عنده دي ريستريكسيون سبيسيفيك لا ديجا هادو لي تيسي راهم يتكزيكوتو بين لي بروسيسوس تما لازم نديروها اوبتيميزي لو بلو اوبتيميزي بوسيبل. كاع واش راكو تقولوا صح ماشي صح، ولكن لا بون ريزون مازال ما اكتشفتهاش، ولكن قلتها كي نكسبليكي قلتها. مادام صار لها كيما مين نخدموا بي او لازم كل كلاس نديروه وحده باش من بعد نعاودوا نقدروا نعدلوا نقدروا نزيدوا صح مليحه تري بيان سي اون بون ريزون صح سي با لا بروميير كاين اون كوز تري سوليد تري فورت مادام بور لا ريوتيليزاسيون نقدر نخدم بهم من بعد. صح هذه لا ريوتيليزاسيون حقيقه، ولكن ماشي هو السبب الحقيقي على عندي بليزيور تيسي، عندي تيسي وحده وبقى على خير. مادام تيسي دير خدمه اللي ما لازمش ديرها ما سي با سا قلتها جي اكسبليكي مادام باسكو شاك تيسي عندها سون طون بريسي اللي تجي فيه. لا كي تقلبي tu t'approches. شاك تيسي مادام ils ont pas les mêmes causes. ماشي على ديال تيسي داريبي نو لا كوز تاعها باش نعرفوا لا كوز مادام. يعطوني جمله مفيده اللي يهضر يعطيني جمله مفيده باش نقدر. باغ اكزومبل مادام لو تي سي 1 مادام لو تي سي 1 عنده كوز وقتاش نعيطوا وعلاش نعيطوا له. تي سي 2 كيف عندها الكوز تاعها واش هو الكوز باش نعيطوا تي سي. تري بيان tu as un demi point وكانت اون دو تي كاماراد هضرت قبل قالت لا كوز ما على باليش شكون هي اللي هضرت من قبل شويه جوست افون. شكون انتي؟ راكي طلعتي فوق مادام بين كلش. مروه دات نص واحمد دا نص ياك. الوغ تو سامبلومون اللي كتبتها لكم هكذا وما فقتوش. شوفوا انا افيشيتها هاي قلت لكم باللي تو سامبلومون باسكو لا تي سي اون كوز دوك هنايا على حسب لا كوز نروح نجيب التيسي الموافقه. باش نجيب تيسي كبيره بور توت لي كوز. لي كوز سون ديفيرونت دي تيسي راكو شايفين شاك كوز عندها مورسو صغير تاع التيسي نجيبو نيكزيكوتي. N'imaginez pas que la TC est un grand programme. C'est juste pour contrôler. علاش باسكو هي واش قلنا من قبل هي elle va arrêter le programme utilisateur à s'exécuter pour qu'elle s'exécute elle. Donc انا ça m'intéresse pas نجيب انايا تيسي كبيره تديري انايا 2 ولا 3 minutes pour l'exécution du contrôle. Non. Donc chaque cause تجيب معها sa petite TC juste vérifier هكا وحده زوج 3 4 instructions وبقى على خير. Parce que ce qui est important pour moi, c'est justement l'activité des processus utilisateurs, c'est pas le contrôle. Le contrôle هذا كما نقولوا حنا وسيله باش الحاله تمشي، ماشي انا نروح نجيبو يضرب لي ساعه الكونترول هذايا. اوكي صح. ومن بعد فكروني في الاخر تاعكم اسماءكم. بي استناو نجيبكم لهنايا استناو دقيقه. بونus. Comment tu t'appelles Ahmed? Je ne sais pas. احمد عبد المقيم الزمولي. مروه سي جحيش. مروه في الله. مروه في جحيش. جحيش تبقاو في التاريخ. سيتي الاش مادام. راكو في التاريخ. داكور مادام سيتي الاش. معليش انت هو اللي اسمك هكذا ما كاينش واحد اخر كيما انت ياك. كاين لا كان زمولي واحد. معليش خلاص مولي انا على بالي بلي نتايا احمد. صح نكملوا. واش قال لك مشينا اسكو هنا كاين تيسي وحده اخرى وانا كاين هنايا كاين ولا ما كاش؟ شكون هي؟ تشبه الوحده ولا تشبه لواحد التيسي؟ هنا واش صرا؟ هنا لو بي كان اكتيف لاباس عليه مشي ديكودا هو ثاني اون انستركسيون دونطري سورتي فري او با؟ عندنا تي سي 2 هنا تي سي 2 مدام صح. تي سي 2 حبي يقول راني حنخدم عفسه كيما هكذا. استناو راح نجيب هذه ما تخبي اون مود بلوكي ديفيلي لافي لي لونسي. اسكو راح ندير جوستومون اسكو راح ندير لا ميم شوز اسكو elles sont identiques parce que ça m'intéresse نجيب تي سي تيكزيستي.
ماشي كتبتي جديده. ولا la cause est la même, le traitement va être le même. La cause est la même, c'est le 2 qui a يقول هنا في هذه الحاله. Le B, c'est lui qui a demandé une entrée-sortie de TC2. رجعت B point état égale bloqué, صح ولا لا؟ Enfilette FB B dans la file bloquée. Lancette ولا ما لانسيش l'entrée-sortie؟ Non. ما قدرتش. هنا نسقموها برك نشبحوها شويه نقولها لونسي l'entrée-sortie si ton périphérique est libre. Sinon, attente. Sinon, bloquer la demande. Voilà. Sinon, bloquer la demande. Bloquer la demande, give a ticket like this. We should, on doit donner un ticket ici. شوفوا lancer l'entrée-sortie. ولا لقيتي لو بيريفيريك ليبر كيما صرا له من قبيل شكون كيما صرا له من قبيل الا دوموندا لقى له بيريفيريك ليبر عطيناه له. هنايا البي واش صرا له بدا نفس الشيء ولكن الفرق بين الزوج هادو بين الاو والبي انه البي ما لقاش البيريفيريك ليبر. حنا واش نديرو حسبتكم نكتبوا تي سي 3 ما نكتبوش تي سي 3 نروحوا برك لهاديك تي سي 2 نسقموها شويه نقول لها تي سي 2 شوفي ولا لقيتي البيريفيريك ليبر لونسي هذيك لونطري سورتي ولا لقيتيه ماشي ليبر البيريفيريك بلوكي لا دوموند. شو هذا بلوكي لا دوموند؟ هو كيقول لها انا بلوكي لا دوموند تقول لي يا ودي انا راني بلوكي وراني في البلوكي واش نزيد ولا نزيدوا لك واحد التيكي رقم 1 على اساس انك كونت على اساس انك انت لو بي si tu es le premier à être débloqué après la fin de à la fin d'entrée-sortie de A. والدليل ها هنا. فهمتوني ولا ما فهمتونيش؟ مادام تسمى حيروح في لافيل تاع لي بلوكي يروح هو من الاول رايح هو راح مو قبيل راح كي دار بوان ايتا بلوكي وانفيلينه اوكي إلي دون لا فيل بلوكي برك زدنا له عفسه هنايا عطينا له تيكي على اساس ما يديولوش بلاصتو من بعد قالوا شوف انت البيريفيريك تاعك لقيتو ليبر لقيتو اوكيبي ولكن نعطيك تيكي رقم 1 على اساس انك يكمل هذا هو غير يكمل برك انت الاول اللي راح تفوت. تسمح يكون بريوريتير على الاخر. بريوريتير نو جو فو با اوتيليزي لو مو بريوريتي على اساس انه انا كي بديت لي بروغرام يوتيليزاتور بديتهم ايكيتابل كاع عندهم نفس الحقوق اوكي. Je ne veux pas utiliser le mot priorité parce qu'il est dangereux le mot هذايا. نقولوا برك tu seras le premier à faire ton entrée-sortie après la fin du processus courant, enfin la fin de l'entrée-sortie du processus courant qui est le A. راكم معايا؟ نكملوا. جا السي شكون جابتو لا تي سي 2 كي اكتيفات لا تيت ما صرا والو اكتيف هوب هنا كاين عفسه واحده اخرى صح ولا لا؟ fin d'entrée sortie. صح هنا fin d'entrée sortie هذه لا كوز. كاين لا كوز هنا راح نحل تي 3 هذه نيميرو 3 لا هذه التريتمون شتو التريتمون هو اللي نبدلو فيه ليطا ولكن لا كوز دو لا تي سي 3 qui vient ici c'est quoi exactement? Fin de l'opération entrée-sortie de A. La fin de l'entrée-sortie de A. واش معناتها؟ كيفاش نعرفها هاد لاكوز؟ كيفاش نقول انا نخدم لاباس عليا كيفاش نعرف باللي سي لا فان دو لونطري-سورتي دان بروسيسوس؟ كيفاش لو بروسيسور ديتيكت سيت فان لا؟ مادام تما لازم كاش بروغرام ولا يكون يخدم بيريوديكمون شغل اشاك فوا يتستي. Très intelligent comme réponse. Mais c'est pas... Quand le A revient à la file. لا هي اللي راح ترجعوا لافيل هذه تي سي 3 dans l'instruction qui provoque l'entrée-sortie est-ce que c'est une instruction qui me dit que c'est la fin de l'impression d'un programme? Un signal. Non, l'instruction un signal de quelle part? Un signal le périphérique périphérique راكم تفهموا لاكوز كيفاش يتبدل. لاكوز تاع تي سي 2 منين انطلقت؟ لاكوز دو تي سي 2
le programme utilisateur. Processeur هو فاقلها parce que كان يكزيكوتي في الA يكزيكوتي البروسيسور كان يكزيكوتي في الA أنا نهضر على TC2 البروسيسور كان يكزيكوتي في الA يكزيكوتي يمشي اوكي TC2 غير ديكودا هذه جات TC2 بصح TC3 هذه ما نقدرش نكتشفوها ابتداء من ان بروغرام utilisateur tout simplement parce que c'est une interruption externe par rapport au programme ياك جاتني منين جاني ان سينيال من لو بيريفيريك هو اللي يقرر كما نقولوا حنايا سي لوي كي ا انفورمي دو لا فان قال يا ودي انايا الابسون رقم 3230 كملت لابريسيون j'ai terminé mon impression le signal s'envoie du périphérique de la part du périphérique au processeur le processeur هذا يفيق entre parenthèses il comprend que c'est une TC3 qui va exécuter. راكو فاهمين؟ راكو شايفين؟ Donc la cause de TC3 لا تنتمي elle n'appartient pas au programme utilisateur qui كانت تنتمي la cause qui a provoqué la TC2. On dit que la TC2 donc gardez jusqu'ici l'آخر المعلومات. Donc la TC2 هذه يسموها une interruption interne ou bien logicielle. Ou la TC3, c'est une interruption matérielle ou bien externe. شتو علاش لي كوزي يختلفوا اذا ما نقدرش نجيب تي سي وحده نكتب فيها كلش. Est-ce que vous avez des questions? J'espère que tout va bien pour vous. نكملوا. صح حاجات تي سي 3 لو تريتمون تاع تي سي 3 انا جاي لو تريتمون TC3 jet parce que le périphérique il nous a informé أخبرنا le périphérique باللي c'est la fin de l'entrée-sortie le processeur قال نستناو حبسوا لي السي هذا يرحم والديكم سي arrête et moi je vais exécuter TC3 يجي يدير TC3 عطوني تريتمون تاع TC3 هذا يروح يشوف في لافيل صحيت بلوكي لافيل بلوكي يشوف ايش يشوف يشوف البي سي يشوف بي سي بي اللي راه اللي لا بروميير سيليكسيون تاعها هي اونتري سورتي حسب بالعقل نروح نشوفوا هذه تي سي 3 واش راهي حدير لنا استغفر الله تي سي 3 علاش جات وكالي لا نعاودو نفكروا شويه لا كوز ديالها باسكو كمل الA ايه صح ولا لا باسكو الA كمل لونطري سورتي جو دير صح كي كمل لونطري سورتي واش لازم نديروا له نحطوه في لافيل داتونتو نحطه في لافيل هو إلي en quel état il est bloqué هو راه il est bloqué جات لا تي سي 3 واش تجي تقول لهم يا ودي هذاك اللي كمل انا راني كملت لا تي سي 3 لا تي سي 3 اسمها جات بوغ انفورمي كو سي لا فين دو لونطري سورتي وبالتالي اول حاجه ديرها واش ديرها ديفيلي بلا فيل بلوكي هذاك البيريفيريك يا ودي راه مشترك تاع كاع الناس حب يقول هذا الالي كمل ما بقاش حاصل في هذاك البيريفيريك والا ما يخليش الناس واحد اخرين يجوزوا فيه دونك اول حاجه تي سي 3 غير تجي تقولوا يا روح عاود رجع لا في البري منها نتايا توجد روحك بالك تولي اكتيف ان جور منها راك تفرغ لنا هذا البيريفيريك هذاك يجي يديه اوكي ça veut dire la instruction هذه الاولانيه هي ديفيلي تيت بري tête à blanche. État égal. Prêt. Prêt. Il était, je te reconnais bien, il était bloqué. D'accord. والثاني B point état égale bloqué. B point état. شكون هذا B? Celui qui a le ticket.
celui qui شوفوا la remarque de votre camarade قال لك celui qui a le ticket أي حبة دير هكذا عندها الحق ولا لا Non, on va lancer l'entrée-sortie. Pourquoi non Il est déjà bloqué. Il est bloqué le B ما تبدلش ليطا تاعو بصح هي حبة تقول حاجة واحدة أخرى شكون يعاونها بلوكي سيرفي C'est l'entrée-sortie. نقولوا débloquer les demandes en attente حيتو شنو هادو les demandes en attente de l'entrée-sortie ياك شكون هادو هو في هذه الحالة لو بي صح ولا لا حب يقول الجماعة اللي كتستنى في لونطري سورتي اللي هي في هذه الحالة بي سي لو بون مومون دو لي ديبلوكي هيا خلوه يجو ستوكا يدير لونطري سورتي تاعو البي باسكو هذا كمل الآ هذا مكان كاسكون في اوسي كاسكون في اوسي شوفوا مليح الشيمة وقولوا لي واش صرا هنا هذا لافيل تاع البخي صح بصح مادام ديفيلي قبل تاع البلوكي خدمه كيفيه الأ اسمع جو ريكابيتول هاو تي سي 3 جات هذا اللي كان بلوكي حبطاتو للتحت ياك واللي كان يستنى طلعاتو له الفوق انا ديبلوكي لي دوموند وهذايا انا دائما لي زيتيديون تاعي نقول لهم ديروا لو اكس فور لا تي سي 3 اكس واش حب يقول هذا اللي يكون الفوق تحبطوا للتحت هاوليك خط هكذا باش بنجيبوا هنا هاد خصنا دقيقه انسيرسيون تك 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 وراه ايماجي فورم هاد الآ يحبط هنا ياك وهذا البي يدي بلوكا لهنا ياك واش خص السي صح خص السي هدايا شتو السي هدايا هذا واش صرالو هذا كان يمشي لاباس عليه مسكين اوكي وبعد جات تي سي طلقت حبس يا السي كاين regardez il y a ton voisin A qui a terminé son entrée-sortie et on veut faire passer le B il n'a rien à voir avec ces histoires صح ولا لا oui non le C il n'a rien à voir avec l'entrée-sortie de ses voisins صافي داك وحبسناه صافي كي نديرو انا تي سي 3 ونكمل تي سي 3 واش نقولوا له نقولوا سي سمح لنا برك حبسناك سمح لنا باسكو لي فوازان دايرين حاله اي بي دونك واش لازم نديرو له reprendre l'exécution de C. Très bien. Pourquoi je dis ça? Imaginez هنا كان كاين x فيها x وفيها y يستنى وفيها k يستنى ندوزوهم ولا ما ندوزوش لا تيت هنا ناكتيفي ولا تيت ولا لا تي سي 3 تاكتيفي لا تيت ما تاكتيفيش لا تيت تي سي 3 علاه جوستومون قلت لكم السبب لان السي هذا غير نافا افيك لي فلان دونطري سورتي سي فوازان جوست حبسناها هكذا باش نديرو تريتمون تاع تي سي 3 نبقاو سمح لنا برك هيا عاود رجع تخدم وبالتالي نو زافون لا ريبونس لا تي سي 2 ريبريز دقيقه برك ريبريز هذه كلمه مهمه ريبريز واش معناتها ريبريز جو ريبرون حب يقول يعني كمل شفت حاجه وين قطعتها نكمل وين قطعتها ونمشي reprise du programme qui était actif ici le C اوكي هذه تشبه تي سي 2 ما تشبه شوفوا ما كاينش تي سي تشبه تي سي كاين انستركسيون تشبه الانستركسيون ياك هذه الريبريز هذه ce n'est pas non elle est différente alors différente c'est comme ça elle est différente de elle ما تشبهلاش justement ما تشبهش الاكتيفيتات راكم معايا ما هو الفرق بين ريبريز واكتيفيتات ريبريز مادام تكمل من حبست و تاكتيفي لاطيت تبدا من الزيرو مادام ساعه ديجا كنت زيرو تاع الاكس زيرو تاع واحد اخر جديد هنايا اكتيفيتات تحكم لاطيت تاع لافيل وتاكتيفيها بصح ريبريز هذاك اللي كان يخدم تعاود تريبرونيه لهنايا
كيما قلت لكم من قبل لو كان عندي هنا اكس و ايكغيك و زد لا ريبريز ما توشيش كاع لا في لا ريبريز مدام تري طبعا لا ريبريز هنا ما ندوحش نجيب اكس لهنايا لا نكمل مع السي وبالتالي عندي اون ريبريز استئناف يسموه بالعربيه استئناف العمل مع السي اوكي مدام بصح كون مدام إذا كان سي فيه دو زونيتي نعم إذا كان سي فيه دو زونيتي صح هذيك حاجه واحده اخرى دوكا كي طيح بيا كاعيتك جو في فيغ اكتيفي لا تيت دو اكس سي هذا سي فيه دو زونيتي ولا فيه اون سول اونيتي سي نورمال راح نتعامل بحاش نخلي لو شوماج ياك ولكن بالحاله العامه جو في اون ريبريز مدام يس مادام لي تي سي يقدروا يمشوا اون باراليل تسمى لو كان يتوفروا لي كوز تاع تي سي 2 ومثلا لي كوز تاع تي سي 3 ما شاء الله وائل سلمي très intelligent comme question نعم oui les TC2 3 peuvent se je peux avoir justement je peux avoir des TC qui viennent en même temps مثلا processus اللي كان يخدم دار demande d'entrée sortie ou périphérique كمل l'entrée sortie ce sont deux causes qui sont disjointes qui sont indépendantes وبالتالي je peux avoir oui des TC qui viennent en même temps هذه بصح من بعد نشوفوها ومن بعد نخدموا هذه عندنا tout un chapitre sur ça ok on continue on continue كان والو ما كان والو ما كان والو هنا كاين qu'est-ce qui se passe ici صحيح TC3 ايه TC3 واش دارت هايليك هاي TC3 دوكا ما لقات حتى واحد دوك تالي اوبليجي دو اوكي TC3 هنا واش دارت داكور TC3 كيف دونك نفس الحكايه وكاين TC واحده اخرى شنو هي 4 TC4 هذه وشنو هي لاكوز ديالها كمل اسمها كمل هضروا لي ان تيرم دو بروغراماسيون واش معناتها كمل l'intersection fin très bien le A كمل elle a terminé ça veut dire tout simplement que le A هذايا تك 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 تلاقينا مع son end وبالتالي صارت له عكسه كيما هذه وجاب لنا ça c'est l'instruction end a déclenché la TC4 qui est là نعيطولها la tâche de fin de processus ماشي fin d'entrée sortie fin de processus c'est clair oui madame d'accord جات TC4 عرفنا لا كوز ديالها quel est son traitement مدام نعم شكون اللي تجي الاولى تي سي 4 تاع ا ولا تي سي 3 تاع بي الله ما شاء الله tu as remarqué quelque chose صحيح شوفوا votre camarade qu'est-ce qu'il a remarqué hein? Il a remarqué qu'ici jette comme par hasard la TC3 de la fin de B de l'entrée-sortie de B et la fin de A. Bien que la fin du programme A. Bon, je ne vais pas répondre. Ce sont deux TC qui viennent en même temps, hein, parce que ce sont deux causes indépendantes. Il y a deux causes indépendantes. Le processus qui décode le end, puis نفس الوقت جاء signal من périphérique pour dire que c'est la fin de l'entrée-sortie. خلينا دوكا الترتيب تاعهم شكون جا الاول وشكون جا الثاني ولكن باسكو on va étudier ça bien après mais شوفوا déjà il a remarqué ça votre camarade bravo صحيت اوكي احنا ما يهمناش شكون جا الاول في هذا ليكزارسيس ما يهمناش شكون جا الاولاني ولا l'essentiel جاوبين زوج il y en a deux TC en même temps dans cet instant là à cet instant là que fait la TC4 واش دير ايه واش دير TC4 j'ai pas compris
programme 1. ما سمعتش. libérer les cases mémoire, madame. صحيت. libérer parce que libérer نسموهم libérer les ressources. شنو les ressources؟ مثلا البي سي بي ressources. Périphérique ressources. Tout ce que ressources, c'est tout ce qu'un processus peut garder pendant son existence dans ma machine. ياك صح هذا ما كان libérer parce que هذا مثلا لو هذايا او جا رايح خلاص بقى على خير انا كملت اوفوار تي سي 4 هو راح ليبيرينا كاع نحينا له لا ميموار اللي كان مشادها نحينا له البروسيسور نحينا له لي بيريفيريك نحينا له لي باج بارطاجي نحينا له كلش وبقى على خير يا روح هذا ما كان. تروح تشوف في لافيل بخي تروح تشوف باسكو انا يهمني اني نكمل لو دياغرام ديالي وبالتالي ماشي نروحو نجيبو هاد لا سيليكسيون اكتيفيتات صح ولا لا لا نروحو نجيبو اكتيفيتات وين راني نروحو نجيبو اكتيفيتات تسمى ليبيرو لو ريسورس وناكتيفي ولا تات. Alors, qu'est-ce que je vous demande maintenant si vous n'avez pas de questions? Ok. Je vous demande le suivant. Je vous demande de reprendre. Est-ce que vous avez des questions déjà? Madame. Madame. Madame, par exemple, la file est vide. Donc, il faut qu'il existe une TC. Les دايما لازم تعس la file qui يجيك كاش processus. Ok. Eliona. Yak. Eliona, parce que donc on a des TC, on n'a pas détaillé déjà pour un premier TD, vraiment j'ai détaillé. Yak. ولكن هنا في l'activité هذا اسمه un programme اسمه le scheduler. هذا justement c'est une boucle هذه activité. Si elle trouve, elle active la tête. Si elle ne trouve pas un processus, elle attend, elle boucle pour attendre l'arrivée. راك معايا؟ Oui, madame. Ok, donc activité ديما تخيلوهاش une instruction. C'est une procédure. C'est une procédure qui active la tête en cas d'existence déjà de tête. S'il n'y a pas de tête, alors elle boucle. Elle boucle pour activer, elle boucle pour justement à l'arrivée d'un nouveau processus, elle l'active. On va détailler la phase. Alors qu'est-ce que je vous demande maintenant de faire? Mais c'est maintenant. Donc ما بقالناش بزاف بقالنا نص ساعة ياك. Oui, non? Oui. Alors, qu'est-ce que je vous demande de faire? Je vous demande de faire le suivant. تعاودوا تربرونيو هاد الشيما هذا وتدخلوا هادوك لي تي سي اللي هضرنا عليهم الربعة هذوما. اوكي؟ كي ندخلوهم à votre avis في هاد لو ملتي بروغرامي on va avoir le même schéma ولا un schéma différent? فهمت. مادام على حسب لو طون كنبقى pour s'exécuter لا لي تي سي قاعد كيديروا une unité de temps يديو كيما l'unité هذوما نفس الunité انا هنا مانيش مسقمتها ولكن يديو une seule unité. Ma question était la suivante. قال لك دوك انايا كي قلت لكم دخلوا لي تي سي وين راهي هذيك دخلوا لي تي سي لهنايا اجوستي خلينا منها كي قلت لكم دخلوا لي تي سي دوك انا كي ندخل تي سي 1 و تي سي 2 هنايا و تي سي 2 الاخرى هنايا و تي سي 3 اكسيتيرا جو في كومون جو في فير جو في ملتي بروغرامي بعد ندخل لي تي سي ولا نبدا واحد جديد من الاول مادام واحد جديد خاطش هاد لي تي سي راح يدو البروسيسور البيريفيريك راح يرجعوه ليبر يحب يقول الحاله هنا ديكالاج ما يعاود يصير ديكالاج فوالا وبالتالي دوك انا كي حنخدم الشيما ديكزيكسيون جو فو دوموند دونك دو فير le schéma d'exécution en multiprogrammé avec tâche de contrôle, vous allez commencer à 0. Donc, qu'est-ce que je vous demande de faire? De reprendre ça, de reprendre ça et de me faire le schéma avec les TC qu'on a expliqué tout à l'heure.
ياك وتبعتوه لي باغ ميل ياك تبعتوه لي الى مون ايميل سلوي لا هذا فين هي الجيميل عطيته لكم النهار الاول بعدوا لي لي زيسي تاعكم صوروهم وتبعتوهم لي ولا وورد ولا كيما حبيتو ليسونسي حبيت نشوفها سي كلير. Je crois que c'est beaucoup pour aujourd'hui, 1h30. شحال دينا شحال ساعة ونص سي سوفيزون. لو كتفهموا التيدي تاع اليوم وديروا لي لي دياغرام ملاح بيقول on a réussi le travail aujourd'hui. OK, est-ce que vous avez des questions? مدام اذا تقدري ربك اسكو تقدري تبعتيه لنا نبعثه لكم لازم نبعثه لكم دوك نبعثه لكم شويه ما بعثه لكمش قولوا لي نعود ننساكم ثاني غير نطفي ننساكم مدام صح وي Madame, il y aura des supports de cours. Oui, Vous oui, nous bien enverrez sûr. des supports de cours. Je vais envoyer tout. Je vais envoyer le cours, je vais envoyer le TD كلش. Merci, madame. ممكن نديروا لي تيسي ياك موش محتم نبريسيزيو واش يدير. انت فهمت واش يدير قول برك تي سي 1 تي سي 2 تي سي 3 نوريكم الشيمات كيفاش راح يخرج لكم هكذا كيما هكذايا تقريبا ياك هذه افيك تي هكذا يولي يجي لكم عامل هكذايا اوكي صح واش حتى نقول لي تي بي تاعكم جودي ياك دوك تي دي وكو خلاص اللي يحب يخرج قعدوا برك باش نشوفوا على حسب باش تهضروا شويه على التي بي قلتوا لي جودي ياك وي مدام جودي ديروا لي تي بي تاعكم اون بريزونسيال ولا اون ديستانسيال فهموني ما فهمتش مليح مدام شوفي دوك انا اون بيريود دون لي تسمى نديرهم اون لي باسكو لي بروف كاع قال لك اون لي تسمى سي امبوسيبل نجيو لافاك اي كاين تاع اللي يسكنوا بعيد راحوا تسمى دو بريفيرونس اون لي سي تو مدام اون بيريود دو بريزونسيال باينه بريزونسيال ولا خلينا لي زوت خلي هي حيديروا بالخميس غير انا اللي حندير جودي كاع لي بروف جودي يكون تي بي كامل قالوا اونلاين كامل قالوا اونلاين سي سا وي وي سي امبوسيبل باش نكون معكم صريحه لو تي بي سيستيم اونلاين حب يقول انا اللي نخدم ماشي نتوما اللي تخدموا vous voyez انا جو في با سا تانكيت مدام كاع نسيو نخدموا في دارنا اي دونك فيت فوت بوسيبل وكاين حاجه ثانيه احنا رانا شويه اون روتار انا كيسكو جو فو دوموند دو فير شتو هو نورمالمون انا مبروغراميه 3 راني مبروغراميه ماردي ياك راني مبروغراميه ماردي ماتان بصح بون ما راكوش لهنايا وراكو حابين نديروه اون ديستانسيال واش عليه احنا راه بس انا اون روتار راح ندير لكم كاع لا سيكسيون ماردي مور الكور تاع عاطف ياك مور الكور تاع مسيو عاطف تاع بي دي بي اوكي تاع باز دوني عشيه العشيه مور الكور 1 اور نحكمكم كاع عيتك باش نافونسيو شويه ياك ومن بعد تيك نديرو جودي ماشي مشكله ومادام باش ناخذوا كالي لينكس ولا تيشارجيو اي جوستومون دوك نقول لكم ثاني كاسكو فوزالي انستالي باش تقدروا تخدموا معايا اون ميم طون ياك لازم تنستاليو لا ماشين فيرتويال باش تخدموا معايا باسكو دو طون زون طون نقول لكم هيا وريو لي ليكرون تاعكم شاكو ديروا مادام اللي طلع لينكس دوك تفاصون على كل حال دوك نكتب انايا نكتب لكم كاع لو ديتاي نبعثوا لا ديليغي تبعث لكم كاسكو جي ا بروبوزي ليسونسيال عندكم 3 هديه اون ليني مول الكور تاع عاطف ان شاء الله نحكمكم نديروا او موان اون انتروداكسيون او سيستيم اكسيتيرا هكذا هذه هي سي فو نافي با دو ريمارك ولا جو مدام ديزولي قلت لنا نبعثوا لك في الايميل ما سمعتكش قلت ان دياغرام ولا نبعث تو سكي نيسيسير لو كور لو تي دي نو نبعثوا لك مدام زوفي دي نبعثوا لك هذا يا قلت لكم ديروا الملتي بروغرامي افيك تاش دو كونترول افيك اوكي ميرسي مدام هكذا tout va bien pour vous je peux terminer la session خلاص نغلق Merci madame. Merci. صح مدام ونتلاقاو ان شاء الله